Sementara C2 dipegang lapak 29. Lapak berapa? Lapak 13. Ayo Sarpina menggeser. 0350 belum bisa. Ayo bang, coba prima bang. Ini lagi bang. Halo, halo. Hei, tak motornya, Bah. Ayo, ayo, tarik, tarik. Halo, halo, halo. Video lagi. Mas. Komen Melayu. Saban.
Ger. Udah kawan. Dale. Udah kawan. Hei, Leno, sini. Hei. Hei. Oh iya. Ayo ngesus yuk. Terus. Awas. Yo. Mobil yang terkecil dengan korban 0750. Alhamdulillah, materai 360.